आपण मैंने जहाँ को देखुंत यही महिलार ना हूँ मिंकी एवं यार बयस 28 वर्ष। मिंकी दुई युवक को प्रेम कर दुई युवक पाखर मजा नेउथिला किंतु मिंकी को दुई युवकर प्रेम सेतेबेले भारी पड़ीथिला जेतेबेले अन्य युवक जानी पारिथिला मिंकी ता सांगरे चिटिंग करुछि बोली। तापरे से युवक ही मिंकी को हत्या करी तार शरीर को काटी सहर अन्य अन्य जगार फिंगी देइथिला। एही घटनाटी को अंजाम देइछि विनय जार बयस 35 वर्ष थिला। एही कहानीटी प्रेमरू आरंभ होई हत्यारे शेष होइथिला। आसंतु पूरा घटनाटी जानिबा। आग्रार पार्वती विहार रे रहुथिबा मिंकी किछि वर्ष हबो गोटिए संजय प्लेस कंपनी रे काम करुथिले आउ मिंकी सांगरे मध्य आहुरी दुई जण युवक काम करुथिले। जनक ना थिला विनय तो अन्य जनक ना थिला संजय। तीन जण मिसी गोटिए कंपनी रो काम बुझाबुझी करुथिले। कंपनी रो सबु काम एका सांगरे तीन जण बुझाबुझी करिबा भितरे मिंकी आउ विनय रो संपर्क अति निबिड़ होई जाइथिला। जेउ संपर्क खाली सांग आउ काम रे थिला आज सेही संपर्क प्रेम रे बदली जाइथिला। धीरे धीरे समय बीतिबा सह तांको प्रेम मध्य दिन को दिन गभीर होगाकू लगी। प्रेम एते मात्रा रे बढ़ी जाइथिला जे ऑफिस रु घर को फेरी आसिला परे भी तांको भितर मोबाइल फोन कथबार्ता हेबाकू आरंभ कर देइथिले। आउ एही प्रेम दिने शारीरिक संपर्क रे बदली जाइथिला। शारीरिक संपर्क रखिला परे मिंकी विनय को निज स्वामी रूप में ग्रहण कर सारिथिला। विनय भी मिंकी को निज स्त्री रूप में ग्रहण कर सारिथिला। आउ मझी मझिरे विनय मध्य मिंकी को किछि किछि टंका देउथिला। उभय परिवार को जणाथिला मिंकी एवं विनय दुई जण भल बंधु बोली किंतु तांकर प्रेम संपर्क केही जानी नथिले। एही कहानीटी सेतेबेले बदली जाइथिला जेतेबेले मिंकी जीवन रे अन्य जण आसीथिला। जून 2025 पाखरु मिंकीर हाव भाव धीरे धीरे बदली जाइथिला। आउ विनय पाखरु दूर को जीवाकू लागिथिला। सकाळे मिंकी ऑफिस को आसुथिबा समय रे सेही बाटरे ही मिंकीर अन्य युवक सह देखा होइथिला। मिंकी दुई पुओ को प्रेम करे दुई पुओ पाखरु मजा नेउथिला किंतु मिंकीर एही लुका छपा प्रेम बेसी दिन जाई नथिला। विनय किछि मास हबो मिंकी को नोटिस करूछि मिंकी ता सांगरे राति रे कथा हेउ नथिला किंतु राति सारा ता मोबाइल फोन वेटिंग देखा जाउ थाए। विनय धीरे धीरे मिंकीर असल चेहरा जानी पारिथिला। जेउ झियो को से स्त्री रूप रे ग्रहण करिथिला आज से झील ही ताकू धोखा दउछि। विनय बहुत थर मिंकी को बुझेबा को चेष्टा करिथिला किंतु मिंकी विनयर कथा किछि सुनी नथिला। आ सबु बेले मिंकी बहाना मारी कथा कहूथाई विनय को। एही भितरे मिंकीर भाईर बाहाघर ठीक हो जाइथिला जनवरी मासरे। घर रे खुशीर माहौल चली थाए। आ बाहाघर पई सब सजासजी मध्य करूथांती। 20 जनवरी रो सकाळे मिंकी निज ऑफिस को आसीथिला किंतु सेही दिन राति रे मिंकी आउ घर को फेरी नथिला। मिंकीर घर वाला प्रथमे फोन करथिले हेले मिंकीर मोबाइल फोन स्विच ऑफ देखा जाउथिला। घर वाला बेचैन धीरे धीरे हेबाकू लागिथिले। शेषरे मिंकीर भाई विनय को फोन करी पचारिथिला ता भौणी ऑफिस रु एपर्यंत घर को फेरी नहीं बोली। मिंकीर परिवार लोक मानकर बेचैनी आहुरी बढ़ी जाइथिला कारण सेतेबेले को राति 10टा समय होई जाइथिला। प्रथमे मिंकीर परिवार लोक माने तांकर सब संपर्क माननकु पचारा उचारा करिथिले फोन रे हेले समस्ते मना करी देइथिले। मिंकी कहा घर को जाई नथिला। राति बढ़िबा सो घर वालांकर मध्य टेंशन बढ़ी बढ़ी जाउथाय। रातिर समय पाखापाखि गोटे बेड़े विनय को पुणी थरे फोन करी आउ घर वाला कहू थांती मिंकी कुआडे गला आउ कोठी अछि आमे किछि जानी पारिलु नहीं। विनय मध्य ता भाई को सांत्वना देई कहूथाय आपण किछि चिंता करंतु नहीं मु भी आपण को पाखको आसुची एका सांगरे मिंकी को खोजिबा। सेही 20 जनवरी राति मिंकी को खोजाखोजी करिला परे हेले मिंकीर कौनसी खबर पाई नथिले। ता पर दिन सकाळे मिंकीर घर वाला सीधा जाई थाना रे तांको झियो निखोज होइथिवार रिपोर्ट देइथिले। थाना रे पुलिस मानक सामना रे विनय निजर परिचय देइथिला। से कहिथिला मु मिंकीर जणे भल बंधु आमे गोटिए कंपनी रे 3 जण काम करूथिलु। मिंकी ऑफिस काम करी सारी संध्या 6टा बेड़कू ही निज घर को बाहरी जाइथिला। पुलिस वाला विनयर एवं मिंकी परिवार पाखरु सबु कथा सुनी सारिला परे मिंकीर छानबीन करिवार आरंभ करि देइथिले। अन्य पटे 24 जनवरी 2026 रो सकाळे आग्रा पुलिस पाखकू खबर आसीतिला यमुना नदी कूड़े गोटे बस्ता भितरे मला शरीर मिली। पुलिस सूचना पाइला मात्रे ही तुरंत नदी कूड़े पहुंची थिला। बस्ता खोली देखिला परे पुलिस को देखा मिली बस्ता भितर गोटे युवतीर उलग्न अवस्था मला शरीर थिला किंतु सेही युवतीर
ଦେହରୁ ମୁଣ୍ଡଟି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ସେହି ଯୁବତୀର ମଲା ଶରୀରକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସେହି ଜାଗାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥାଏ ଏହି ମଲା ଶରୀରଟି ବୋଧେ ମିଙ୍କିର ହୋଇଥିବ, କାରଣ 2 ଦିନ ତଳେ ମିଙ୍କିର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାର କମ୍ପ୍ଲେନ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ସେହି ମଲା ଶରୀର ହାତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲରର ନେଲ୍ ପଲିସ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ନେଲ୍ ପଲିସକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ମିଙ୍କିର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମିଙ୍କିର ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଗୋଲ୍ଡେନ ନେଲ୍ ପଲିସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ମିଙ୍କିର ପରିବାର ଲୋକକୁ ଆଣି ମିଙ୍କିର ମଲା ଶରୀରକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ଘରବାଲା ମିଙ୍କିର ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ସେ ମିଙ୍କି ବୋଲି। ଯେଉଁ ଘରେ ବାହାଘରର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ଘରେ ଏକାଥରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇଗଲା। ମିଙ୍କିର ହତ୍ୟାର ଗଭୀରତାକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ମିଙ୍କିର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମିଙ୍କି ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବିନୟ ସହ କଥା ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ପୋଲିସ ମିଙ୍କିର ଅଫିସର ଆଖପାଖର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିଥିଲା। ବିନୟ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ମିଙ୍କି ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭିରେ ମିଙ୍କି ଘର ଯିବାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବିନୟ ଉପରେ ଯାଇ ଆଉ ପୋଲିସ କିଛି ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ସିଧା ବିନୟକୁ ଗିରଫ କରି ପଚରା ଉଚରା କରିଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଖୁନି ପରି ବିନୟ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆଉ ମିଛ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ବିନୟର ସବୁ ମିଛକୁ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିନୟ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲା ଆଉ ବିନୟର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହାରାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିନୟ ପୋଲିସକୁ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମିଙ୍କି ସହ ତାର 3 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥିଲା। ମିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ବିନୟକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ବିନୟ ମଧ୍ୟ ମିଙ୍କିକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2025ରେ ମିଙ୍କିର ଅଚାନକ ହାବଭାବ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ରାତି ରାତି ମିଙ୍କି ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନେଉଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 20 ଜାନୁଆରୀରେ ମିଙ୍କି ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜୟ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଅଫିସରେ କେବଳ ମିଙ୍କି ଏବଂ ବିନୟ ଥିଲେ। ସେହି ଅଫିସ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଝଗଡ଼ା କେତେବେଳେ ହତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିନୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ହତ୍ୟା ପରେ ବିନୟ ମିଙ୍କିର ଶରୀରକୁ ଦେହରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ତାପରେ ସହରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଅଫିସକୁ ସଫା କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ବିନୟକୁ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଏହି କେସଟି ସଲ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ପୋଲିସ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିଯିବି ବୋଲି। ତାପରେ ପୋଲିସ ବିନୟକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖିବା ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବିନୟକୁ ଅଦାଲତ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।